ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वाधिसाक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं त्वां नमामि। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानां सारमीशं सदनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। गुरुवृन्दଙ୍କ चरणपद्मरे प्रणति ढाली आज दिव्य कथामृतरे श्री जगन्नाथଙ୍କ रथ यही शीर्षक श्री जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा यही शीर्षक किछि कथा आपण मानक आगे परिवेशन करने को जाऊँगी मो रवींद्र नारायण मिश्र। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया यही द्वितीया तिथि रे प्रभुंकर यही यात्रा अनुष्ठित होता है। दुईटी अवसर रे दुईटी यात्रा द्वादश यात्रा हम 12टी यात्रा अच्छी श्लोक 13टी कहूँ कि 12 द्वादश यात्रा भी कहती। ये द्वादश यात्रा रे उल्लेख करा जाइछि दुईटी यात्रा गोटे हूँ स्नान आ गोटे गुंडीचा। ये दुईटी यात्रा रे प्रभु रत्न सिंहासन बाहरी आसती। स्नान यात्रा बेले रत्न सिंहासन आसती, गुंडीचा यात्रा बेले अणसर घर चली आसती। तेणु यही कथा को लक्ष्य करी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कही स्नान गुंडीचा उत्सव स्वयं लीलाजार पतित पावन अर्थे प्रासादु बाहर। ये श्लोकटी बड़ गंभीरता भाव रखि श्लोक, गांभीर्यपूर्ण श्लोक। स्नान गुंडीचा ये दुईटी स्वयं लीला निजे से लीला करते। स्नान आ गुंडीचा दुईटी जेते बेले यात्रा प्रभुंकर अनुष्ठित हुए सेते बेले प्रभु स्नान यात्रा सिंहासन ओह्लै आसती एवं गुंडीचा यात्रा अणसर घर बाहरी जाती कुआठे बड़ दांड को बाहरी जाती। पतित पावन अर्थे कहीं जाऊँगी ना पतित पावन अर्थे पतित मानू पापी मानू उद्धार करने पापी मानू आशीर्वाद करने से प्रासाद बाहरी आसती। स्नान यात्रा रे प्रभु आसी मंदिर परिसर भितर रहती स्नान मेदी रे। गुंडीचा यात्रा रे पूरा मंदिर बाहरी आसती। एति बेले आपण मानकु मु स्मरण करई दउची स्कंद पुराण गोटे श्लोक जोठी प्रभु कहते जे मु कदापि ये तीर्थ को छाड़िक जीवा ना जीवी ना पुरुषोत्तम क्षेत्र को छाड़िक जीवी ना क्षेत्र को सत्यं सत्य पुनः सत्यम सत्यमेव ब्रवीमीते प्रासाद प्रतिमा भग्ने न त्यक्षामि कदाचन। ये देउल भांगी पड़ो मो मूर्ति भांगी पड़ो किंतु मोर परम ब्रह्म मु जो परम ब्रह्म मुझे विराजमान होइबी मुझे कदापि परित्याग कर ना। श्री जगन्नाथ को अनेक धर्मर लोक अनेक मतवादर लोक श्री जगन्नाथ को आराध्य देवता रूपे प्रतिपादन करता।
ବଜ୍ରଦାନ ପନ୍ଥୀ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇ ନେପାଳ ତିବ୍ବତ ପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରଦାନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ବଜ୍ରଦାନ ପନ୍ଥୀ ଥିଲେ। ରାଜ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି, ରାଜା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇ ବୌଦ୍ଧ ବଜ୍ରଦାନ ପନ୍ଥାର ନୀତି, ବୌଦ୍ଧ ପନ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନେପାଳ ଓ ତିବ୍ବତୀ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସେ କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଏକ ଆଉ ଉଭୟ ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଏହି କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଇଏ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ଏକ। ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ପଦ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସର୍ବଜୀନ ବିବର୍ଜିତଂ ସର୍ବବୁଦ୍ଧମୟଂ ସିଦ୍ଧିଂ ବ୍ୟାପିନେ ଗଗନୋପମଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଏକ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ଏବଂ ନିରାକାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ବଜ୍ରଦାନ ପନ୍ଥୀ ଥିଲେ। ଶୈବମାନେ କହନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି, ଶାକ୍ତମାନେ କହନ୍ତି ୟା ଦେହରେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀକି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଇଏ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ କହୁଥିଲେ ଇଏ ଆମର, ଜୈନ କହୁଥିଲେ ଇଏ ଆମର, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, କର୍ତ୍ତେତି ବୈୟାନିକମାନେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମର। ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଅଛି, ଜଂ ଶୈବାଃ ସମୁପାତେତେ ଶିବ ଇତି, ଜଂ ଶୈବାଃ ସମୁପାସତେ ଶିବ ଇତି ବ୍ରହ୍ମେତି ବେଦାନ୍ତିନୋ। ବେଦାନ୍ତିନ ମାନେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଶୈବମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ବୌଦ୍ଧା ବୁଦ୍ଧ ଇତି, ବୌଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ। ପ୍ରମାଣ ପଟବ କର୍ତ୍ତେତି ନୈୟାୟିକା, ନୈୟାୟିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା। ଅର୍ହନିଶିତ ଜୈନ ଶାସନ, ଜୈନମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ହନିଶିତ ଜୈନ ଶାସନ ତ କାମୀତି ମୀମାଂସିକା, ମୀମାଂସିକା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପନ୍ଥାର ଦେବତା। ସ୍ୱୟଂ ବିଦଧାତୁ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ହରିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ପନ୍ଥାର ସେବା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସବୁ ପନ୍ଥାର ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର, ଜୈନମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର, ମୀମାଂସିକାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର, ବୈୟାୟିକାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର, ଜୈନମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କି ମୂର୍ତ୍ତି କଥା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଏକ। ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥାର ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯତ ମତ ତଥା ପଥ। ଯେତେ ମତ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ବୌଦ୍ଧମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଜୈନମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ନୈୟାୟିକା ପହଞ୍ଚିବେ, ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯତ ମତ ତତ ପଥ, ଯେତେ ମତ ଅଛି ସେତେ ବାଟ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ସବୁ ଧର୍ମର ପନ୍ଥା ଲୋକମାନେ କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଠି। ତେଣୁ ଜୈନ, ବୁଦ୍ଧ, ମୈମାସିକା ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ମତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆରାଧ୍ୟତେ ଯଥା ଜୈନ ତଥା ସର୍ବଫଳପ୍ରଦ, ସର୍ବରୂପମୟ ହେସ, ସର୍ବମନ୍ତ୍ରମୟ ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ରୂପ ହେଇପାରେ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ହେଇପାରେ। ଆରାଧ୍ୟତେ ଯଥା ଜୈନ ତସ୍ୟ ତଥା ଫଳ, ଯେ ଯେମିତି ଆରାଧନା ସେମିତି ତାକୁ ଫଳ ପାଇବ। ତେଣୁ
এইটা এই যাত্রার महत्व आपण आज बुझंतु मु रथयात्रार महत्व विषय आपण मानक कहूँ यार अति सूक्ष्म जिनस सब जहाँ को आपण मैंने जाना उचित आम मैंने सब जाना उचित रथयात्रा कौन पे हो पतित पावन अर्थे प्रसाद बाहर देउल भितर बाहरी आसुच्चंदी पतित पावन को पतित पावन अर्थे प्रसाद बाहर आसुच्चंदी पतित मान को उद्धार करने से बाहरी आसुच्चंदी यही जो स्नान यात्रा आसिक मंदिर परिसर भितर रोचन स्नान विधि रथ यात्रा बाहरी आसुच्चंदी पूरा बड़ दांड को एवं किसी दूर को चली जाऊँ कौटी ना जो जन्म जगह कौच ना गुंडिता मंदिर ये जो यात्रा को लोक माने विभिन्न दृष्टिकोण देखि था यार सर्वमोट अर्थात 10 गोटी नाम अच्छे 10टी नाम अच्छे यात्रार या किए किए कौन को नाम कहते प्रथमे घोष यात्रा कहते 2 रे रथ यात्रा 3 रे आड़प मंडप यात्रा 4 रे नवदिनात्मक यात्रा 9 दिन यात्रा हुए 5 रे दशावतार यात्रा 6 रे महावेदी महोत्सव 7 रे अंतर्वेदी महोत्सव 8 रे हूँ उत्तराभिमुखी जाता उत्तर आड़ को जाता करती 9 रे दक्षिणाभिमुखी यात्रा जो फेरती दक्षिण मुह करती दक्षिण मुह हो जाती समुद्र आड़ को चाहती रथ यात्रा बेले उत्तर को बाड़ यात्रा दक्षिण को तेणु उत्तर यात्रा 8 9 रे दक्षिण यात्रा एवं 10 रे पतित पावन यात्रा पतित मान को उद्धार करने पतित पावन यात्रा से कोटि ब्रह्मांड सुंदरी भंजंकर मुझे लाइन टी पुणी थे कहीदे पतित पावन अर्थे प्रासाद बाहर पतित पावन को पद रक्षा करने प्रासाद बाहरी आसला गोटे मत बद्रदान पंथी इंद्रभूति जहाँ कही आपको कही से कहते ये हूँ निराकार बुद्ध मूर्ति निराकार मूर्ति सबको कहते तापर किंतु आप देखु यार विशेषत्व है सबु धर्मर सबु संप्रदायर लोक आसिक प्रभु को देख रथ यात्रा देखुं सबु संप्रदाय लोक यही जो लक्ष दीक्ष लोक ठिया होती या भितर कौन अच्छा बौद्ध अच्छा जैन अच्छा शैव अच्छा वैष्णव अच्छा सबु प्रकार बढ़ाए जे दुर्गा को दुर्गापंथी विश्वास कर शाक्त अच्छा समस्त अच्छा एवं मुसलमान माने अच्छा सालबेग अच्छी सालबेग ता समाधि कूल समाधि स्थल सालबेग से रही मुसलमान अच्छी एवं मुझे देखी ख्रिश्चियन माने जो माने जगन्नाथ को विश्वास करती से माने आसी प्रभु को रथरे दर्शन करी विहोलित हो जाती जो माने हिंदू धर्म को विश्वास करती हिंदू धर्म रे तांकर आस्था थाए से ख्रिश्चियन माने जगन्नाथ को दर्शन करी कृतार्थ हुअन्ति मु एते जन भक्तकर संस्पर्श रे आसीची जेतो रथ यात्रा बेले रथ यात्रा आ गोटे कथा है कौन ना जाऊँच कौन गुंडीचा मंदिर हूँ प्रभुंकर जन्म जगह प्रभुंकर जन्म से जन्म जगह से जन्म होते तापर सीना देउल तैयारी है तेणु प्रथमे जो इंद्रद्युम्न यज्ञ करते गुंडीचा मंदिर से हूँ प्रभुंकर जन्मभूमि की यात्रा करती जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी माँ जननी आ जन्मभूमि ये स्वर्गठू मध्य भल जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी तेणु कवि माने कहते जे जननी आ जन्मभूमि को केवे अनादर करिब नाही जननी आ जन्मभूमि
एक स्तर यही द्वादश यात्रा बेले प्रभु जन्मभूमि की यात्रा करते जो से जन्म होते यज्ञ होता ब्रह्मा आसी इंद्रग्न यज्ञ करते मूर्ति प्रतिष्ठा होते नृसिंह मूर्ति बाहरी से हूँ गुंडीचा मंदिर जन्मस्थली जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी स्वर्गठू मध्य से बड़ एवं कविता भाषा कहते जे जन्मभूमि अति पवित्र जगह संसार में जन्मभूमि को अनादर करने संसारी पक्षे उचित नुहे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी मातृभूमि मातृभाषा रे श्रद्धा जाहृदे जन्मी नहीं मातृभूमि माता जन्मी नहीं ताठू अधम कहीं ना बोली कवि कहते मातृभूमि मातृभाषा रे श्रद्धा जाहुदे जन्मी नहीं ताकू जेबे ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काई से माँ जन्म देची माँ कोलू आम खसी आसचे माँ कोलू माँ कष्ट से गर्भ धारण कर आमको जन्म देची जन्मभूमि जन्म देची धरित्री माता धरा माता तेणु से मध्य पवित्र जननी जन्मभूमि स्वर्ग ठारू मध्य बड़ एठारे मातृभूमि मातृभाषा रे श्रद्धा जा हृदय जन्मी नहीं ताकू जेबे ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काई केड़े सुंदर कथा गंगाधर मेहर कही देखु से जन्मभूमि के प्रभु जाऊँच जन्मभूमि रे पहुँचती जन्मभूमिर केते गांभीर्य जन्मभूमिर केते मर्यादा जन्मभूमि किपरि वैशिष्ट ता गोटे साधारण कथारे आपण मानक मु कहूची सेटा होची कौन ना जेते बेले लंका विजय हो गला रावण निहत हो जाइछि रामक द्वारा विभीषण राजा होइछन्ति राज्य पूरा रावणर अत्याचार मुक्त हो जाइछि माँ सीता अशोक वनरू उद्धार होइछन्ति अशोक वनरू से आसछन्ति माँ आसछन्ति ताकू उद्धार करा जाइछि सेते बेले विभीषण निमंत्रण कला रामचंद्र को प्रभु आपण टिके लंका पर विराजमान करतु लंका नगर बुली आसतु विभीषणर गहन रे हनुमान अंगद समस्ते चलले लक्ष्मण सबु बानर सैन्य से जाते राम आगे अच्छा विभीषण देखौछि राज्य स्वर्णपुरी लंकापुरी नहीं कि देखौछि विभीषण देखौछन्ति राम को सेतेबेले लक्ष्मण को मन में गोटे प्रश्न उठिला से कहले जे कि सुंदर राज्य होइछि एठी तो आम रहीगले हता अयोध्या आउ कहीं जीवा अयोध्या जीवा ना सेतेबेले राम अंतर्जामी पुरुष जानीपारे लक्ष्मण मन चिंताधारा जन्मभूमि की छाड़ी से स्वर्णभूमि लंका रहा चाहिए रामचंद्र ताकू कहते अपि स्वर्णमयी लंका मांगन रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी हे लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका आम अयोध्या स्वर्ण नाही सरजू नदी कूल अच्छी ये सागर तीर आमर तटिनी तीर सबुठे गोटे ना तटिनी किए सरजू नदी तीर अच्छी तथापि ये स्वर्णमयी जो चारिआड़ जो सुना देखुची जहाँ स्वर्णमय स्वर्णनगर स्वर्णी नगर लंका मांग मत भल लगुनि मोर जे जननी जननी जन्मभूमिश्च मोर माँ चारि माँ से मोर 3 माँ से अच्छा कौशल्या कैकेयी सुमित्रा माँ अच्छा सरजू नई अच्छी कि सुंदर पवित्र जगह मत केते भल मुझे छाड़ी पारिनी
ମାଗନ ରୋଚତେ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଅଛି। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଜନ୍ମଭୂମିକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ଏହାକୁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ 9 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମଭୂମିର କିପରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଧର୍ମମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ କିଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, କିଏ ହନୁମାନ ବେଶ ହୋଇ ନାଚୁଛି, କିଏ ଭକ୍ତ ହେଇକି ନାଚୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଥ କରି ଟାଣି ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ବିହଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ବେଶରେ ଆସିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାଚ ସେ ନୃତ୍ୟ ଆସି କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ବାଟକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦିଆହେଉଛି। ବାଟ ଯାକ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯାତ୍ରାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଇଏ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଇଏ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଯାତ୍ରା। ସ୍ୱୟଂ ବୋ ବିଦଧାତୁ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥମ ହରି। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ହରି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ହରି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଭକ୍ତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏହି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାର ଏହା ହେଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଗଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଯାତ୍ରା। ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି, ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ମହାବେଦୀ ବ୍ରଜନ୍ତଞ୍ଜ ଯେ ମହାବେଦୀକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାଉଛନ୍ତି। ରଥେସ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଞ୍ଚ ଜନ୍ମକୋଟି ଶତୋ ଭବଂ। ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ମହାବେଦୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପାପଂ, ସେଠି ପାପ ନାଶ ହେଇଯାଏ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପାପଂ ନାଶୟତି, ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ବିଚାର ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ବିଚାର କରିବା କଥା ନୁହଁ, ପାପ ନାଶ ହେଇଯାଏ। ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା। ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 120 ସେବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, 120 ସେବକ। ଏ 120 ସେବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଇ ଜଣେ ସେବକ ସେ ଚାରମାଳ ବାନ୍ଧୁଛି, ରଥ ତିଆରି କରିବାରେ ମହାରାଣାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିବା ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କେହି ଊଣା ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ସେବକ ଊଣା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିହାରୀ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ପୁରୋହିତ, ସୁଆର, ମହାସୁଆର ଏବଂ ଘଟୁଆରୀ ଯିଏ ଚନ୍ଦନ ଲେପୁଛି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, କେହି କାହାଠୁ ଊଣା ନୁହନ୍ତି। ଛୋଟ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୋଇ ସେବକମାନେ, ଭୋଇ ଭାଇମାନେ ଆମର ଯଦି ରଥରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ରଥରେ ତିଆରି ଚାରମାଳ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପକେଇକିରି ଯେଉଁ
ଚାରବାଳ ଯେଉଁ ଆମର ଗଛ ହେଉଛି ତାଳପତ୍ର ଯେଉଁ ଗଛ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଳ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ପାହାଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ନ କରିଲେ ରାଜା ଯାଇପାରିବେ କି ସେବା କରିବାକୁ? ସେବକମାନେ ଯାଇପାରିକି ରଥ ଉପରକୁ? ପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବେ କି? ପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନରେ ଗୁଣିଚା ବସିପାରିବେ କି? ତେଣୁ ଭୋଇ ସେବକମାନେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଗଜପତିଆ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେ କେହି କାହାଠୁ ଇଞ୍ଚେ ହେଲେ ଉଣା ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏବେ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର କର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଆରମାନେ ଆସି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିହାରୀମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଇତାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ଦେହରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯାହାର ଯାହା ଜୀବିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ତାହାରେ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସବୁ ସେବକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାସାଦ ବାହାର। ରଥର ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି? ଆଷାଢ଼ସ୍ୟ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଚାଷୀ ଆସୁଛି, ଯେ ଚାଷ କୃଷକ କାମ କରୁଛି, ନଥିଲେ କୃଷକରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ? ଅନ୍ନାଦ୍ ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି ପର୍ଯ୍ୟନାଦନ୍ନ ସମ୍ଭବ। ଭୂତମାନେ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅନ୍ନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଅନ୍ନାଦ୍ ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅନ୍ନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଅନ୍ନ? କେଉଁଠୁ ଆସେ? ପର୍ଯ୍ୟନାଦନ୍ନ ସମ୍ଭବ। ମେଘ ହେଉଥିବାରୁ, ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନ୍ନ କୃଷକ ତାର ବିଲରୁ ତାର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଧାନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଧାନ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ନାଦ୍ ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି ପର୍ଯ୍ୟନାଦନ୍ନ ସମ୍ଭବ। ଯଜ୍ଞାତ୍ ଭବତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ନ। ଯଜ୍ଞରୁ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ହେବାରୁ ମେଘ ଆସୁଛି। ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ଧୂମ୍ର ଯେଉଁ ଉଠୁଛି, ସେ ମେଘରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କୃଷକ ଆସୁଛି ଆଷାଢ଼ ମାସ। ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ବରଷେ ଘନ ଘନ। ଚାଷୀ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆସୁଛି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିକିରି ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଭଲ ବର୍ଷା ହେଉ, ପର୍ଯ୍ୟନାଦନ୍ନ ସମ୍ଭବ। ମୋର ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୁଁ କୃଷି କର୍ମ କରିବି। ସିଏ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମସ୍ତକ ଅବରୋଧ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଆସି ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ନିଆଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ରଥେ ତୁ ବାମନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି ବାମନକୁ ଦେଖ, ବାମନ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ଅତି ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ଏଡ଼ିଟି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଯାତ୍ରା। ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ବାର୍ତ୍ତା ଇଏ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପତିତପାବନମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବେଶବାସ ହେଇକରି ଗୋଟା ଯାହା କହନ୍ତି ଗୋଟା ପରିବେଶ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯାହା କହନ୍ତି ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଲୋକ ସର୍ବମତ ଲୋକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା। ରଥେ ତୁ ବାମନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ମାଧବ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ରଥକୁ।
सुदर्शन जाऊँगी सुदर्शन जा रोचे कौटी ना सुभद्रा रथ में सुदर्शन जा विजय कर सुभद्रा रथ में नंदीघोष जगन्नाथ रथ में निर्दिष्ट भाव में रामकृष्ण विजय कर जगन्नाथ पाखे अर्थात जगन्नाथ रथ ना नंदीघोष रथ सेठारे विजय कर मदन मोहन विजय कर तेणु ये ठाकुर मैंने विजय कर रथ में चली जाऊँ रथ में सुंदर भाव में विभिन्न देवदेवी मूर्ति करा विभिन्न कंढी मूर्ति करा ताकू देखले आनंद मन आनंदित हो जाऊँ मन में गोटे भक्ति भाव सृष्टि होउछि तेणु रथ तीन रथ बड़दाण्ड उपर ठिया होइकि रही आपन कही जे रथ तैयारी हला बेले प्रथम दिन अक्षय तृतीया दिन पूजा होउछि विश्वकर्मा रथ रे पूजा कला बेले जगन्नाथ स्मरण करी से तार तार यंत्रपात लगे रथ तैयारी करुछि एवं रथ प्रतिष्ठा होउछि मंगलार्पण होउछि रथ चलवा आगुरु पुरोहित माने आसिकरी स्नान मंडप जोटा अच्छी जगन्नाथ मंदिर भितर स्नान मंडप जो चाहाणी मंडप अच्छी सेठारे पुरोहित माने आसी रथ प्रतिष्ठा कर रथ प्रतिष्ठा कर्म करुँच रथ को आज्ञामाल जाउछि ऑर्डर जाउछि जे रथ स्टार्ट हम रथ घर घर नाद करी नंदीघोष रथ जगन्नाथ को नहीं चलो दर्पदल मथरे माँ सुभद्रा चलिए यही प्रकार भाव में व्यवस्था हो जाए तालध्वज रथ रे बलभद्र जीवे एवं रथ तीनोटी तांको जन्मभूमि आड़ को जीव जितेबाला रथ खड़ा रथ तैयारी हो गला प्रथमे जगन्नाथ रथ जीव कौटी सिंहद्वार पाक जीव तापर बलभद्र रथ जीव केतेबेले जो रथ यात्रा दिन जो यात्रा यात्रा प्रथम है जगन्नाथ तापर बड़ रथ यात्रा दिन बलभद्र रथ मुँह कुआड़ को ना दक्षिण आड़ को उत्तर आड़ को मुँह बाहुरे दक्षिण आड़ को मुँह हम तेणु दक्षिण मोड़ है बेले सुभद्रा का रथ आग मोड़ धर देखो के सुंदर भाव व्यवस्था करा आग जगन्नाथ रथ प्रथम यात्रा द्वितीय यात्रा बलभद्र रथ तृतीय यात्रा रथ पुणी टणा हो लोक द्वारा रथ मोड़ हो दक्षिण मोड़ हो दक्षिण आड़ को मुँह कर सुभद्रा का रथ माँ का रथ आग रथ मोड़ा हो प्रकार भाव में तीन रथ चालुं तीन रथ जाऊँच कुआड़ को जन्मभूमि के आड़ को जाऊँ यही अवसर में आपण मानकु मु कहीदे जे जगन्नाथ रथ रथ यात्रार विशेषत्व होया एवं से विशेषत्व को संपादन विशेषत्व आमको विशेषत्व विषय आमको अवहित करने प्रभु ये यात्रा स्वयं लीलाजार उपेन्द्र भद्र निजे लीला कर पतित पावन अर्थे प्रासाद बाहर पतित पावन क्षेत्र प्रासाद बाहरी आस प्रभु रथ रे विजय कलापर अन्य कार्य करा जाय थाए सारथी विजय करथाती अश्व लगी थाए रथ रे गजपति महाराज सेवा करती चिता लगा हुए प्रभु का मस्तक रे चिता लगा हुए एवं प्रभु प्रस्तुत हो जाती यात्रा करने को यही प्रसंग आमे यार द्वितीय भाग रे आपण मानक परिवेशन करूँ दयाकोरी से पर्यंत अपेक्षा करी प्रभु का आशीर्वाद कामना करी आपण माने अपेक्षा करंतु आमर द्वितीय पर्याय को जो रथर किसी वैशिष्ट्य विषय रे आपण मानक अवगत कराइबु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।